Mama. Aku mama kalsana. Aku mama kalsana. Okay. Ana bahat kalsana. Ana bahat kalsana. Tut. Ay dabe. نعم. زادت الزمن بالزمان مصياتي بالزمن هذا اللغة كيف تسكرها؟ Bicycle. كيف تسكر اوكي. تسكر ما تسكر ما لا هنا 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 Yala, tala nilabin. Ayan, dito kami sa McDo. Ayan, nilabin na. Anak McDo. Nandito kami sa McDo. Yala, yala, hi. Yala, salam. Nandito kami sa McDonald's, guys. Ayan, dito kami. Yala, put shoes na, put shoes, yala. Yala, put shoes na, put shoes na. Hana. Dito kami sa McDo, kakain kami dito sa McDonald's, guys. Dito kami sa McDonald's, kakain, waiting to order. Nag-order si Ama ng pagkain namin. Yalla. Nandito kami sa McDonald's. Naglalaro yung mga alaga ko, guys. Ando sila sa taas. Ni sa McDonald's. McDo, Mac Coffee. Ayan, guys. Thank you for watching. Don't forget like and subscribe. Ayan, matapos na lang kami kumain, guys. Pagkatapos namin kumain.